अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी अरेबिक बुक की 5th क्लास है और इंशाल्लाह ताला आज की क्लास में हम 5वां सबक पढ़ेंगे, अल-दरसुल खामिसु। आज की क्लास में हम या ज़मीर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कायदा देख लेते हैं। जब किसी चीज़ को मुतकल्लिम अपनी तरफ मंसूब करना चाहे तो इस वक्त उसके आखिर में या ज़मीर लगा दे और इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों बराबर हैं। जैसे किताबी, कलमी। मुतकल्लिम कहते हैं गुफ्तगू करने वाला, बात करने वाला। जब बात करने वाले या गुफ्तगू करने वाले ने किसी चीज़ को अपनी तरफ मंसूब करना है तो फिर क्या करना चाहिए, उस चीज़ के लास्ट पे यानी जो वर्ड है उसके लास्ट पे या ज़मीर लगा दें। जैसे हाज़ा किताबी, ये मेरी किताब है। अगर हम यहाँ पे हाज़ा किताबुन होता तो ये होना था ये किताब है। सिर्फ या ज़मीर का इजाफ़ा हुआ और ये बन गया ये मेरी किताब है। और ये जो या ज़मीर है ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बराबर है। वह हाज़ा किताबु का, और ये तेरी किताब है। यहाँ पर काफ़ ज़मीर इस्तेमाल हुई है। अगर किसी चीज़ को मुखातिब मुज़क्कर की तरफ मंसूब करना हो तो ये जो काफ़ है ज़बर वाला ये लगाते हैं, और अगर मुखातिब मुअन्नस की तरफ मंसूब करना हो तो फिर काफ लगाते हैं ज़ेर वाला। स्टार्ट करते हैं। हाज़ा कलमी, ये मेरा कलम है। वह हाज़ा कलमु का, और ये तेरा कलम है। तरकीब इसकी है हाज़ा मुब्तदा, किताबी मुज़ाफ़, या मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ मिलकर खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। सवाल आता है और फिर आगे उसका तर्जुमा। या महमूद, ए महमूद, लिमन हाज़ल किताबु, ये किताब किसकी है। सबसे पहले या महमूद, ए महमूद, आगे जवाब तहरीर किया गया है। नाअम या सैयदी, जी हाँ ए मेरे आका, या फिर ए मेरे सरदार भी हो सकता है। लिमन हाज़ल किताबु, ये किताब किसकी है। हाज़ा किताबी, ये मेरी किताब है। लिमन हाज़िहिल सआतु, ये घड़ी किसकी है। हाज़िही सआती, ये मेरी घड़ी है। मन उस्ताज़ु का, मन का तर्जुमा है कौन, और उस्ताज़ु का यानी तेरा उस्ताद कौन है। अंता उस्तादी, आप मेरे उस्ताद हैं। और इससे पहले जो लिमन इस्तेमाल हुआ है इसका तर्जुमा होता है अगर किसी चीज़ के बारे में सवाल करना हो कि वो किसकी है तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं लिमन, जिसका तर्जुमा है किसका या किसके लिए। मन ज़मीलु का, तेरा दोस्त कौन है। ज़ाका ज़मीली, वो मेरा दोस्त है। ज़ाका यानी कि हमने पढ़ा था ज़ाका और ज़ालिका के बारे में, इसम इशारा है और मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। ज़ाका कब इस्तेमाल होता है हमने पढ़ लिया है। ज़ाका तब इस्तेमाल होना है जब कोई चीज़ दरमियानी मुसाफत पर हो, और जब कोई चीज़ दूर हो तो ज़ालिका का इस्तेमाल करेंगे। मन अखूका, तेरा भाई कौन है। हाज़ा अखी, ये मेरा भाई है। अब यहाँ पर हम जो या ज़मीर है वो पढ़ेंगे मोनस के लिए, और काफ ज़मीर जो है जिसके नीचे ज़ेर है पढ़ेंगे मोनस के लिए। हाज़ा किताबी व हाज़ा किताबु की। आपने पहले नोट किया होगा कि अभी हाज़ा किताबी जो ऊपर भी हाज़ा किताबी मुज़क्कर के लिए था, तो यानी कि जो ये या ज़मीर है ना ये दोनों के लिए सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाज़ा किताबी, ये मेरी किताब है। वह हाज़ा किताबु की, और ये तेरी किताब है। यहाँ पर क्योंकि हम मोनस के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए काफ के नीचे ज़ेर आई है। मुज़क्कर के बारे में पढ़ा था तो काफ के ऊपर ज़बर थी। हाज़ा कलमी, ये मेरा कलम है। वह हाज़ा कलमु की, और ये तेरा कलम है। सवालात। या फ़ातिमा तू, ए फ़ातिमा। नाअम या सैयदती, जी हाँ ए मेरी मोहतरमा। लिमन हाज़ल किताबु, ये किताब किसकी है। हाज़ा किताब, ये मेरी किताब है। लिमन हाज़िहिल कुर्रासातु, ये कापी किसकी है। हाज़िही कुर्रासाती, ये मेरी कापी है। मन उस्ताज़ातु की, तेरी उस्तानी कौन है। अंती उस्ताज़ती, आप मेरी उस्तानी हैं। मन ज़मीलातु की, तेरी सहेली कौन है। तिलका ज़मीलती, वो मेरी सहेली है। और तिलका के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि इसम इशारा है और मोनस के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो दूर हो। अच्छा जी। मन उख्तु की, तेरी बहन कौन है। हाज़िही उख्ती, ये मेरी बहन है। आइना
امو کی تیری والدہ کہاں ہے؟ امی فی البیتی، امی یعنی والدہ یا ماں، فی البیتی فی میں، البیتی گھر میں، میری والدہ گھر میں ہے۔ اینا زمیلتو کی تیری سہیلی کہاں ہے؟ زمیلتی فی الفصلی، فصلی جو ہے اس کی ترجمہ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے درسگاہ، میری سہیلی درسگاہ میں ہے۔ ہذہ ساعتی، یہ میری گھڑی ہے۔ وہذہ ساعتکی، اور یہ تیری گھڑی ہے۔ ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ وہذہ اختکی، اور یہ تیری بہن ہے۔ تمرین اس کی جو ہے میرے پاس حل شدہ ہے، آپ کے پاس غیر حل شدہ ہوگی، پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ ان الفاظ کے ساتھ یا لگا کر پڑھنا ہے۔ ھذا رأس، یہ سر ہے۔ ھذا وجہ، یہ چہرہ ہے۔ ھذا انف، یہ ناک ہے۔ ھذا فم، یہ منہ ہے۔ ھذا قلب، یہ دل ہے۔ ھذا لسان، یہ زبان ہے۔ ھذا صدر، یہ سینہ ہے۔ ھذا بطن، یہ پیٹ ہے۔ ھذا ظہر، یہ پشت ہے۔ ھذا جلد، یہ چمڑا یا کھال ہے۔ اچھا جی، یہاں پر آپ کے پاس جو بک ہے نا، ادھر ایک کوشچن ہوگا یا ضمیر کے ساتھ، ایک آئے گا کاف ضمیر کے ساتھ، اور پھر ان تینوں کو حل کرنا ہے۔ تو آپ ایک ہی دفعہ میں بھی کر سکتے ہیں، جیسے پہلے لکھیں ھذا رأس، یہ سر ہے، اس کا ترجمہ لکھا، پھر آگے لکھیں ھذا رأسی، یہ میرا سر ہے۔ ھذا رأسک، یہ تیرا سر ہے۔ اسی طرح یہ تینوں جو سوال ہیں ایک ہی لائن میں حل ہو جائیں گے، بے شک آپ سپریٹ کر لیں۔ ھذا وجہ، یہ چہرہ ہے۔ ھذا وجہی، یہ میرا چہرہ ہے۔ ھذا انف، یہ ناک ہے۔ ھذا انفی، یہ میری ناک ہے۔ ھذا فم، یہ منہ ہے۔ ھذا فمی، یہ میرا منہ ہے۔ ھذا قلب، یہ دل ہے۔ ھذا قلبی، یہ میرا دل ہے۔ ھذا لسان، یہ زبان ہے۔ ھذا لسانی، یہ میری زبان ہے۔ ھذا صدر، یہ سینہ ہے۔ ھذا صدری، یہ میرا سینہ ہے۔ ھذا بطن، یہ پیٹ ہے۔ ھذا بطنی، یہ میرا پیٹ ہے۔ ھذا ظہر، یہ پشت ہے۔ ھذا ظہری، یہ میری پشت ہے۔ ھذا جلد، یہ چمڑا یا کھال ہے۔ ھذا جلدی، یہ میرا چمڑا یا میری کھال ہے۔ اس طرح کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ۔ آگے ہے ھذا رأسک، ان الفاظ کے ساتھ کاف لگا کے پڑھنا ہے۔ ھذا رأسک، یہ تیرا سر ہے۔ ھذا انفک، یہ تیری ناک ہے۔ ھذا قلبک، یہ تیرا دل ہے۔ ھذا صدرک، یہ تیرا سینہ ہے۔ ھذا ظہرک، یہ تیری پشت ہے۔ ھذا وجہک، یہ تیرا چہرہ ہے۔ ھذا فمک، یہ تیرا منہ ہے۔ ھذا لسانک، یہ تیری زبان ہے۔ ھذا بطنک، یہ تیرا پیٹ ہے۔ ھذا جلدک، یہ تیری کھال ہے۔ بیسیکلی یہاں پہ یا ضمیر اور کاف ضمیر جو ہے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے یا ضمیر اور کاف ضمیر پڑھ لی ہے، اس میں پریکٹس ہو جائے گی، ہر ایک ورڈ کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو ذہن میں رہے گا کہ کس طرح اس کا استعمال کرنا ہے۔ آگے عربی میں ترجمہ کریں۔ میں مسلمان ہوں، انا مسلم، اسلام میرا دین ہے۔ الاسلام دینی، قرآن میری کتاب ہے۔ القرآن کتابی، آپ میرے دوست ہیں۔ انتا، جیسے ہم نے انتا ضمیر پڑھ لیا ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو بھی لگا سکتے ہیں، آپ بھی لگا سکتے ہیں۔ انتا صدیقی، آپ میرے دوست ہیں۔ وہ میرے استاد ہیں۔ ذاکا استاذی، پاکستان میرا ملک ہے۔ الپاکستان دولتی، یہ میرا مدرسہ ہے۔ ھذہ مدرستی، وہ میرا کمرہ ہے۔ اب یہ دیکھیں وہ میرا کمرہ ہے، غرفتی تھا نا، غرفتن ہے ترجمہ کمرے کا، تو اب غرفتن کو دیکھ کے ہمیں اندازہ لگانا ہوگا کہ ادھر ذاکا لگائیں گے یا پھر تلکا لگائیں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ غرفتن کے لاسٹ پہ آیا تا، اس لیے یہ مونس، تو اس لیے ادھر تلکا استعمال ہوگا، اسم اشارہ جو استعمال کریں گے یہاں پہ تلکا کریں گے۔ کراچی میرا شہر ہے۔ الکراتشی بلدی۔ اگر آپ کو کہیں سے بھی آج کے سبق میں سمجھ نہ لگے تو پوچھ لیجیے گا، میں کوشش کروں گی آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کرنے کے لیے۔ اور کاف ضمیر اور یا ضمیر کی پریکٹس کریں، اور جو پہلے ہم نے 6 سیغے پڑھ لے ہیں اس کی بھی پریکٹس کریں۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔